Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala aydan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sareng guru batan ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ayyub Mustafa Ilyas MA. Saya sangat abdina amul jaki, sangat abdina ta'zimi. Terjuga tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Muhammad As'ad Safar Mustafa, juga sangat abdi namul jaki, sangat abdi ngaki. Tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Ali Mufi, ajunan semulja Kyai Haji Nizar Manan, ajunan semulja Kyai Haji Zuhri Haris. Terjuga tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Naim, ajunan Kyai Haji Habibur Rahman. Terjuga tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Fudali selaku takmir masjid. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus, pemangku tisah setempat beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon, para hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah masjid Sabilul Muttaqin, saya mulja kisar ajunan Allah. Alhamdulillah, kalaban taufik hidayah ma'unah, seinsyaallah kalaban pertolongan Allah kaul ajunan memasuki malam 18 di bulan Ramadan. Pas malam samangken kaula sareng ajunan bi Allah takdir alengki apolong ika dito tempat tempat paling mulja acara sangat mulja pasarang kelaban orang-orang mulja ki bi Allah. Semoga kemuljaan kak dito beni cuma dan ika dito bisawas sehingga kaula ajunan tercatat sebagai orang-orang selamat akhirat teti ahli swarga. Salawat dan salam bukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sampun apek takaul ajunan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng putu eki beka terang ilmu eki kak dinto ilmu saepek tapi Gusti Kanjeng Nabi sepaling raja searupa aki Al-Quran. Sekak dim Al-Quran sekaligus sebagai mukjizat terbesar Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dim Al-Quran kak dinto epatoron pertama kali dari Baitul Izzah, dari langit tunyah dak ke Gusti Kanjeng Nabi kak dito bertepatan kalaban tahun 610 Masehi. Sehal kak dito aleresan kalaban malam 17 bulan Ramadan, sehingga setiap malam 17 eman kak diman kak dito badaaki peringatan nuzulul Quran. Nuzul nika artena toron, Al-Quran nika Quran. Jadi Quran kak dito pertama kali etronaki dak Gusti Kanjeng Nabi tepak malam tanggal peto. Lacepon Allah ajabu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr,
patoron malam Lailatul Qadar. Lecepon Imam Syafi'i paling iar Lailatul Qadar ni kekabudi tanggal 20 malam kencil. Ni kan tak cocok. Cepon Quran turun 17. Aning dalam ayat selain itu waki turun malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar tepat malam 17 Ramadan. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ada waki tentang debuna ulama di dalam masalah turun Al-Quran. Quran ni turun 3 kali. Kenapa kali? Lah Quran itu turun 3 kali. Lah cuman yang perlu diingat orang Jelgung dan sekitarnya bahwa kalimat nuzul turun nikah cepon ulama beni makna hakikat beni pah turun dari atas ke bawah. Ana apa sebab mun Quran nikah maknanya turun kalaban makna ongkuan dari atas ke bawah ni pah bisa beda pemahaman Allah ni ke di atas. Nggih, makanya gula mulai di acara Isra Mi'raj di bawah Kanjeng Nabi ongke ke atas nika beni nunjukake Allah di atas. Mangken nuzulul Quran beda turun nika beni turun saung guna. Artinya turun nika min maratibil a'la dari derajat setengki. Padi bi orang Jelgung ngucak kaki bila turun dari Bali ke. Mun ka Madura nika beni turun ongke mun di Bali yang kina bangki. Karena Madura nika sebeda gunung ah. Bila kaki ongke ke Pontianak, aku beni ongke mun ke Pontianak ni ke turun, si ongke ni ke Madura. Engki kan tidak gunung bumun ke compok sambian. Teti kalimat ongke turun ni ke beda semakna asli, beda makna majasi cepun ulama. Pada SK Bupati telah turun ke kantor kecamatan. Ni ke beni turun di atas ke bawah, tapi min maratibil ulia dari derajat tinggi ke derajat semabeen. Persis kalaban Al-Quran ni ka maknanya turun. Beni Allah beri atas pah turun ke bawah, tapi dari Allah Quran nikah pindah. Lah turun Al-Quran yang pertama ni kacaipun ulama atau penjelasan yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar atau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Saya pertama Al-Quran nikah turun dak kalauhil mahfud daf'atan wahidah kalaban sakalian. Ni kadebun Allah bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Badan apa tadi? Turun senomor 2 dari lauhil mahfud turun ka baital izza langing tunya. Jadi Quran ni kay turun boleh dari lauhil mahfud dak ka langing tunya. La turun senomor 2 ni kay sebutaki at-tanazzulus saniyah. Le turun senomor 2 ni kasih abarengan kelaban Lailatul Qadar. La dari Baitul Izzah bah turun dak Gusti Kanjeng Nabi. La ni ke beni turun daf'atan wahidah tapi munajjaman turun kendik-dik tergantung kebutuhan. Le turun dari langit dunia ke Kanjeng Nabi ni keturun pertama kali tepat ke malam 17 bulan Ramadan. Paham nggih? Bagi tak paham lah onggu lekas marifuk mungkin. Ya mungkin jelas sakit boleh ambil tangki. Bon, yang jelas Quran itu turun 3 kali. Pertama kali ke lauhil mahfud daf'atan wahidah, turun kelaben total. Dari lauhil mahfud turun ke langit dunya, turun saambelan sekalian. Dari langit dunya turun ke Kanjeng Nabi cer sampai 20 tahun langkong. Turun tergantung kebutuhan sesuai kejadian. Beda orang kafir atanya. Ya Muhammad sifnana rabbak. Kabala pangeran kakek je apa? Turun ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Al-ayah. Orang kafir arempuk ke Kanjeng Nabi Muhammad wala aja ada ya boy setia. Ada ku lekuk rekok ban kelih tak atokar ya mun cangkake nyembah Allah cangkok nyembah patung ada kan tak tertori mari. Wala aja ada ya boy. Yuk seminggu nyembah Allah engkau nur akiyah. Dah seminggu boleh kaki nyembah patung tapi dekik sebesibon. Akhirnya turun Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Al-ayah. Jadi setiap ada permasalahan turun gendik-gendik nekas dari langit dunia. Akhirnya Al-Qur'an dapakah
astana kauleben sampian mangken setiap 17 Ramadan eman kak diman ibadah aki nuzulul Quran ngi ima le sadar lambe Quran nekah etoronaki telo kali sehingga kelaben peringati pas enga dari enga ni kenunjuk aki kuleben sampian ni cinta karena man ahabba syai'an fa aktsaru dzikrah orang ni kamun libur katung situng pasti banyak enga cara na enga cara na enga ya ipa hadir ni ke kapi pa pentai sombongan majer tak majer pak aja majer tak majer aji ya pak aja kan bagi tak majer mun kaje dia samar iki sampean bagi tak majer pese kur hadir lah majer bukan ki sampean bagi tak nyumbang pese dateng ni kan nyumbang akan berkat dia bukan nikah kari eta anak mun tak eder kan baru bukan ki jadi kan hadir ke sampean lah nyumbang amin Allahumma akhirnya dibaca lebih-lebih bulan Ramadan sekak di Ramadan kak di bulan kapi dilipat gandakan amal perbuatan luar Ramadan para bapak para ibu orang mas Al-Quran ini kesetung huruf ikencer sepuluh karena kanjeng Nabi adabu man qara'a harfan min kitabillah kayak ngairing celkung pasir asal sebaca sahuruf dari kitab Allah seanyam Al-Quran falahu hasanah di Allah iblis situng kebagusan wal hasanatu bi asri amsalihha dan setiap situng kebagusan etekel sapolo macam situng huruf iblis situng kebagusan situng ke huruf kebagusan etekel sapolo bahkan kanjeng Nabi ada bu wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun saya maksud sahuruf ni ke benih alif lam mim benih sini ke sahuruf tapi alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf ada bu alif lam mim luar Ramadan sampian nikah kencer telo polo dalam Ramadan etekel saya bu ngaji tak ngaji saya ngaji saya tak ngaji iya pak kun tak ngaji mun saya masjid Allah lebur wasari'u ila maufiratin salah teh wasari'u ila maufiratin nyabit dengan dengar apa cek lah karo kemilanya lagi kok itu engkau je ngaji belambak jong 70 tahun tak toman salah ya mi salah amun ngaji ke TV akhirnya darusan Quran masjid dibuat kelompok kalaben macah areng-sareng sehingga salah bentak salah pangki keng perlu paengak para bapak para ibu ngaji ni ka sae Ramadan ngaji ni ka etekel keng cuman mun sampai aganggu ka orang tedung hukum sepaling mabe ni ka makro mun sampai ci aganggu na dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hukum haram benih ngaji na haram aganggu orang tedung ni ka haram paham maka namun ngaji bulan Ramadan cak malam mun lah dapat kakol 12 malam mik atas pate mik baba odi cak gelak kita tahu bok mana mik baba je odi Quran na tutup no buka paham lagi jadi taswis ala naim atau ala musallin nikah hukum haram hukum paling rendah makruh bal in kasurat taswis haram mun ganggu na sampai sarah hukum haram napa boleh pah karo arundaan oh ibu bapak yuk kita sahur keng saja gay koltung demak aja pas sampai kolom papa yobo sahur keng sing ngocak tak awasah karo nyege yo ring getok edim aja ada muni cilkung ta ada sebanyak ni keneng Indonesia bu kaki mun dina dok ngocak kok yang mbok molen kaki maka Nabi Allah mentar kula ben sampai pelanceng umur sebuna kaya haji ayyukla mentar kaula ajunan pada akali boli Ramadan amin apa sebab Ramadan ni termasuk bulan sehingga bagusan ni kayak tekel cuman perlu ingatin dalam kitab Isafu Ahlil Iman nyata aki Ramadan ni kasih tekel benih cuma kebagusan maka kecubaan tekel kia maka namun sampean mungkin ni ke api asuan sekalian pada ben api asuan saya buka ni lain Ramadan jadi mun mari api asuan di bulan pas saja api asuan kia lan nulis api asuan sampean jelas engki sunnat kencer fardhu atrawi tak atrawi le sunnat Ramadan ni kayak kencer fardhu jadi sampean atrawi mangken 20 kali setiap semalam pada ben apa yang fardhu elain Ramadan ni ke 20 kali
Meskipun mangkene man kaman orang pada ngocak tarawih ini kebeluk tika lugu depan sampan pakundu polo nggih. Ahlus sunnah wal jamaah nikah tetap mengikuti Sayyidina Umar bahwa tarawih ini kedu polo. Anapa? Karena dia pun ulama, Sayyidina Umar nikah paling tanda kelakuan serta kelaku Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Umar nikah ada budak ke Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, laula ra'aitu Muhammadan qabbalaka ma qabbaltuka. Cek saking engkau tak ngatelak Kanjeng Nabi nyium kaki, haram engkau tak kena nyium. Nyium Hajar Aswad Sayyidina Umar keng pulan ningali Kanjeng Nabi nyium Hajar Aswad artinya Sayyidina Umar tak kela ngalako bareng mun Kanjeng Nabi tak alako mun Sayyidina Umar atrawi du polo ni keng nunjuaki Sayyidina Umar pernah ningali Kanjeng Nabi qiyamul lail bulan Ramadan sampai du polo ka tahu saat itu karena masalah tarawihan pala kesukaan beluk ya tuh deh mun sampean iku jak orang sampean berempa ka du polo sehingga budan iya akhirat sebener beluk jawab bi sampean tinggal kula pakundu polo pala sebener beluk nyaman kula oleh sosok 12 Ikan lecak atau karena masalah tarawih. Tarawih du polo salah, aku not ho koma salah. Atah dil kelero. Cak dengan saya banyak sabu-sabu tak ili kuli. Mungkin apa ngi? Cak dengan keharaman tak ili kuli pas ibadah Allah salah kapi. Kau not bener tak aku not bener, beluk bener du polo bener. Saya tak bener, saya tak bujang sekali. Jelas? Kita usah patang nyala aki. Cak dengan makin neka heran, makin neka pas entar ke kuburan patah la ilaha illallah kafir jepun maca la ilaha illallah kafir padahal ring kafir maca la ilaha illallah ni ke Islam masa ring Islam maca la ilaha illallah pasti kafir iki keng pada remes iguan ni kemudian pikir sampai kiamat kurang 2 hari pakun tak masuk akal kayak iki pala tanda tahlil aja atah dil pala tanda nyelase aja nyelase keng saya nyelase aja per aki iki napa iki ketimang kena tahlil waduh rame karena Bengkalan ini sudah ada 2 kecamatan, 3 desa, tanda tahlil, tanda monoton. Bengkalan nih, kuda pada Bengkalan pada bensaman, keng bek semua ada aja. Pada Bengkalan agak setretan kuda bensaman, keng pelan kuda muan nang aring Arab tak batik ketemu bi ode. Bimpuk bagla ini. Kau makan nak saya nyamak hulil yasin, kau mah kapan gula ongkau bah ngucak. Ada nih kene. Cagila pamedong pentisur bi kaki bok. Mana ni kene karo orang ngedok sih kene kok. Tang kita makin kapi barang ni kelor kapi makin. Pala tak kasokan adu aki reng mati tak usah adu aki. Saya tak kasokan tahlil tinggal je tahlil. Eng kula bersampan sa tahlil ketika je tu sentuh. Engki napa engki? Baik kau bela tak ada pak barang. Kula sering ngobelo setiap acara. Ketika bodoh ngirim Fatihah tak ada pak. Kula acara tak. Kula ni kau teman itilpun dari Malaysia. Ustaz dan kula ngisiin pulsa tekwaki masuk iki tekwa HP kula ni kaisa seket ebu pulsa dari Malaysia kirim ke Madura seket ebu masuk kula bersampen ngirim yasin bentahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja me baca saran gendung iki Gus Dur teman ditanya aki kak ya Gus orang maca tahlil yasin ketika gelarok kene maki gencer ke kuburan dapat tak dapat jang Gus Dur me pangki cak dapat Gus cak dengan kok mun ngirim yasin lok toman ipa belih dia kan tak usah tokar sampean lego boleh sini kepala pakun tak part njok rapat tak ada pak sini kakak mun sampean tak part jadi tore la mati gule sa 2 akin aku lepas tak ada pak beli boleh keng mun pak cak asaka insyaallah tak kira beli dia nggih napa nggih makanya alhamdulillah malamangkeun nuzul Quran gandeng kelaban tahlil neko nunjuaki kaula ajunan ngastete ngabek te kauring sepo saangpun atingkel dunya kaula ajunan mangkin lamak murla sampurna keng ring sepo lambek seberjuang kaula ben sampian sae ejulkung sae eke ngairing sepo satingkel dunya rem amin Allahumma ana apa sebab mun beni kula ben sampian nak foto ni saatu akiring sepo share saatu aki nak tak mun kiai make putra tak adu aki tak kekurangan doa engki napa engki mun kula bersampian mun set mun beni nak foto satu aki saya rek sepo kaul ajunan set mun beni sampian mangkene ke saat tahlil ngak gelek saya tada kak mun ring biasa ni kemun beni nak foto tak kira tatang kenolongi cuma petong ngari ke tahlil ka ni ke masuk akro mak den tek edok-tok mun tak edok-tok haram tak masuk aja kapan masuk mek sambil amin pah nase bajadan ki sempat mele cukup sejak raja amin 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 gini bajadan amin amin gini amin kapan raja pakai sabak cuma dia tak kira ngastet timun beni nak putra tibi buk eki napa ki tak kira
Mun kiai kak, mun kiai ini kamu kita itu akibat nak foto tak orang, cek mun kau orang ngajar, orang mulang cukup tasek atu aki, pau atu aki, kormis jete atu aki kapi. Pas santri kan saya beli ilmu dengan malaki, akili kencer, tak usah khusus mun ke kiai. Makanya kuda sering ngebela setiap acara pengajian, mun kelompok kiai, set lagi betul siapa banyak, tak kira sampai petok oh, situ ngebela ipa kemetu sana. Apa? Kerja orang ngentar, cak ke acet lancet, kerja orang tua aki tega tak buah, engki nak bangki. Torek, ke Abdullah Sakhol Benggalan, engki nak bangki. Ke Abdullah Sakhol Benggalan, ketika saya terimin katel, nikah tega tak bisa ipekul, isulur yatas kak. Saking diri rambi naure, engki nak bangki. Ke pasal? Ke Mustafa engki, engki. Ke sana? Ke Ilyas, saya kerja aibuan orang sentar kak. Eki na bangki. Datang situ atahdil, datang adua. Santri di Pontianak tak bisa mulai. Asolat taki di Pontianak. Dari Bencer tak bisa antar. Atahdil di Bencer. Tak amun kelompok kula ben sampian mati ada ring entar kak. Ya beda sentar Pak Polor. Ken saya bejeng aki yang 13. Usai nyoroy kamu. Ayo auto apa jeng aki apa jeng. Kak kita apa jeng aki kak. Tang sarung najis dong iko. Mie besarong najis sebentar kering mati kak. Eki na bangki. Mun kiai wafat laja na apa orang entar di Mekah tak bisa mulai pese ekere maki, di Malaysia tak bisa antar pese nah ekere maki. Orang tak datang tunyan antar. Orang sebe di semak antar kapi ke kuburan tega selak kak. Aduh mun kula ben sampean mati haram macam-macam. Salah dek ya pah mati dak 60. Pah mati kalau sangat malam. Oh cek-cekan. Lampu mati. Pah siaraki inna lillah. Njak isi dah jebah ngucap mik mati sing malam mai kok. Eki na bangki. Selake si bini bahakan tu. Aduh 2 kilo boleh. Mati murki ngucap. Tak iya le. Cak sekeng do tengok oleh nasi pendenan tak kena tanah. Cak setekor oleh sehari me 2. Cak gelak amboi bok. Pada eman cak ngiba beras tar kareng mati jang. Ngiba tenggang boy. Nyaman lah beri kolpang benda kena satah di lengki. Mun benih guna ben sampean saya rasa doa kina. Alhamdulillah orang tilkung makin akompol hadir para guru para kiai itu aki ngai Al-Qur'an makle abe berde perasaan cinta ke Al-Qur'an pas para guru ring sepo seampun tinggal dunya pas itu aki makin maka seteja benga sepona ajunan makin seampun setini ke sepora tusan amin kok kak Allah iwa tu aki cengeng Pak tepak kering apa dina dia Pak Jasar. Pramila dari kak di 2 tahun. Mangkana gelak capon debu nak Habib ni kampung 30 petok kan ini. Ongki. Berarti 30 petok ampun itu akhirnya supaya kaula ajunan. 30 petok ibadah ketinika. Mangkana mangkin nika gula ben sampean nika. Udah ambulan dah udah Kijak senek kau kan lebih ni baca ngaji pun segede ni kengki. Keng jauh mantingkel mak kita ngaji mak agak jauh tingkel kibeng. Ki apa? Karena 20 tahun lagi sebekal ngisi masjid celkung ni kesekene ni. Eki dah bangki. Mun jarajina nikah belum tentu dapat 20 tahun. Kak keng mun nikah ku lekuk bekal kak kantor. Makanya beda acara apa? Benak anak kini ni kibah ke masjid. Acara nuzul Quran, kibah, molotan, kibah. Madrasah beda molotan, kibah. Madrasah Isra Mi'raj, kibah anak nikah. Nuzul Quran, kibah. Keng mun tatang ke sa molotan je kiba ka. Berkat do orang iki. Aku berkat 50 pah kurang 200. Mik ko orang kana. Ya nangan telokan iki kapi. Tanya aki arami kiba. Pah nyapit bitak hodil sing pidato ero kiba. Tuan rumah pah ngucap belajar itu pokok colong hodil je. Sekiba ni kemun acara umum, mangkana tinggal ni kita ngaji. Tinggal, jeung benih penting ngaji makin nikah. Penting hadir mula biasa bagi kini hadir ni ke leku sampai tua ni ke demang ke masjid bener-bener sampean ni kak anak pekan tu makin sampean ni ke mintar pulang bagi kini biasa ke masjid makanya makin ni ke sampean hadir ni kak asli ni benih keng pulang nganggur sampean kelak hadir banyak selebih nganggur dari sampean main kaplek makin kak benih keng pulang sehat sesehatan ben sampean main futsal makin ni kak kini bangki benih keng pulang semak banyak sejauhan makin hadir semak tak ada pak mik hadir sampean situ
biasa ke masjid mulai ki kene si nomor 2 epele bi Allah ibte orang selamat sambian amin kok teh berkah dapat ada pasti amin amin Allahumma maka nak kibah ni kanak-kanak ni kibah buk beda acara masjid kibah pun tahun masalah ngaji tak penting sepenting hadir gitu maka nak kuda sering ngebala setiap acara Isra Mi'raj lambat ni ke ulama mun ke masjid pasti di tempat in mainan Masjid Agung Bengkalan dibangun oleh Sayyid Sultan Qadirun semaka mabede di budin negara kasah ya ada bedelun alun ni kan lapangan nebal Masjid Sampang Jami ibudina bedelun alun lambat lapangan bal-balan arek lancor Pamekasan Masjid Jami Sumenep kapi bedah luna-luna lapangan nebal anapa sengaja ibi lapangan mancing nak kanak kini malik entar alhamdulillah nak kanak kini pahantarungku ke masjid buka kalampin isabai masjid orang amai nebal ya ada masjid pun malam akhir sesiang akhir dah macong akhir ke masjid apa aja ngaya abalah tinggal makin ngabal cek lah karbek to na tapi sa ikar pagi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid atis agentong bagi kene ke masjid ni kakak titi ni kamang kene ketika lagi ibu makita ngaji tak napa anapa alate nak kana makle biasa atin agentong ke masjid ni kakak untungan si nomor situ keuntungan si nomor 2 mun anak ni kaikiba ka pangajen ngak mangkin berkat oleh lemak di kesamdan tangki embu ngentar pa ngentar 2 bah anang telok entar aja mun nasi kapi kan sahur tak kena tanah bukan kira ya tak nah pasal ni kesambian tibi senyumpung je tak ngampung tadi justru saya ngampung pula mungkin kesambian ni itu ini mi yonceng bo sambian tak ngampung ni beding tibi fakta putra ni nanti Allah ibtet jalan kesayan amin amin Allahumma pramila dari kak dinto sehingga bila bulan Ramadan pas ekerem genceran ni kekaring sepo sesete kaula ajunan maka lebih bulan Ramadan gencerna ni keluar biasa akal tekel ka iki sunnat tasaus ikencer fardhu atrawi 20 rakaat ikencer far mun iterema anapa karena tarawih ini kecem-macem kula nemu Facebook ya Allah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim amin jangan malaikat itanya aki ketung itu oleh sadeke itu malaikat setungannya pitapok tolong mare itu bebene tarawih ini kak cek pak abid kak keng cuman cek ngebut cek trek-trekan mun tarawih iki engki kanjeng Nabi titik mesen idza umma alaikum falyukhaffif mun sampean yang kak teti imam falyukhaffif pademang artena cek pitabit keng cuman maksud tebeni pahero ngebut cak bita bicara dengan imam tarawih pas saya baca surat An-Naml hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun mereka pujang mau dipembah ntar jom surat apa kena saya baca An-Naml bah apa artinya aja An-Naml je bilis oh bilis jom ya Isa dekik macam surat apa jom oh dekik macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil roba surat al-fil apa artinya jom kece baik iku bela kece bah kalau masjidnya di sandal lambang bah macam cemburu ke bodoh dak mak bah kok bajang ibu kok bajang Isa apa bah lagi guru bilis setengah jam jom aja mun ke cina ibu haram sopu tak mare cak bitabit ngimam ini keng cak cangkel maksud tak ada mabetsan kencang tak kencang mun tarawih ini ke 20 rakaat mun pas sampian kalak pada ben bejeng Jumat ya elang makmum yang ini namang ki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim di sopu menarik pakencang keng cuman mun pakencang cek sampai tumak nina ni kata ada karena bejeng ni kemun tak ada tumak nina ni kata asa
Nah, apa tuh maknina? Setiap sampean dari rukun ngalai ke rukun lain, ini kaca sampai bejeng ini ke asampu. Papesa, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Sami Allahu liman hamidah. Dia ni ke apesa, dia pak kanto ambu galuh, Sami Allah ambu galuh, dia pah mancing. Jadi sampean ni kan, sami lagi. Jadi kamera nang kita roaki. Beban ni mun dari tojuk ke mancing ni ke mun tak norok haram ilang je, tak kasih ngucai. Baik ke boleh absak abdi kimun bahabinat tu kali soran. Sini, Allahu Akbar. Dan ni kesampian cek Allahu Akbar. Allah ni kan nyaman tak? Asampung bajeng iki. Jadi tu maknanya ni kesampian kau tu neng saktatan. Biqad dari subhanallah. Allahu Akbar. Cek saking ada bu subhanallah bisa subhanallah. Umpam. Tapi cek subhanallah ni ke subhana rabbil azimi. Sami Allahu liman hamidah. Ni kena kapi betul ni. Kata oleh beda aku ni. Saktatan biqadri qauli subhanallah. Kalaban sakin ada bu subhanallah. Terkadang betul nang keng tanang terkadang aku li. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jarok noro tak tahu ke kehong. Ada grup tang kelompok di sampul ni. Arah mah kita tuli tekem kak. Kita kok anon canggih. Sami Allah, Allah. Arah. Mi bahasa ni kakabir dengan bajang ni keheran pun. Ana mah kita bahasa ni kegelo. Paham lagi? Tidak terlalu kencang. Kengcoman cek palaun. Karena muni palaun elang makmum maga. Tangki benih kalau ikan tu makai turjan pad. Mun tarawih ini kan nyari imam si kencang. Pahat tarawih abid. Aduh ngalem baga timur. Arab apa aduh abid kelu jo. Imam madas masudas makan. Mujah timur baga kencang. Ngalem ke masjid timur engki. Oleh semalam tak pernah. Arab apa aduh santak kelu jo. Aduh mentera sakit jol patengah je. Ayo ni ngangku kocak nak ngangku helm baik. Tarawih ke masjid aja bah sampai tanggal segemi. Demi cocok bah lah mun di tepat nah. Salah tarawih dengan lak menemari nak ibri kolak. Engki nggih. Tetih pakencang tapi kudu aja ge tuma nina. Pademang maksudnya, bunyi pak kencang ngungku, mun kencang tega cek kencang ini ketak peratu. Beni kalau mangken semen kanjeng Nabi bawa dia dengan bajang kencang. Kanjeng Nabi ngolat di TV kau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak kanjeng Nabi asompa, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya, law mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Kalau ben adzab, sengkok yutus ebadati Nabi kalau ben hak. Orang saabajeng remun sampai mati pah bajeng pakun kencang ngajak mati tak kira ngibah agama Nabi Muhammad abajeng king mun kencang kelu mati kafir kak apa nak boleh saya tak abajeng hanang tenang nanti Allah keselamatan amin amin Allahumma teti mulai pas sedeng insyaallah tarawih ni ke sampai lestari ni insyaallah banyak benih kalau dah dengar aduh pun kita ada ramai masjid Allah lama tahu apa saya baca aja. Malaikat mencari tulis apa paham? Awan Allah. Lain aja harap tu pak kasih cak cendek ke TV ada. Mencari Allah. Kaulah ajunan ipa sampurna. Sampai depak ketelasan. Amin. Sehingga kaulah ajunan ketika telasan deki kayaumin waladathu ummuh kapi saja. Ketika ampun atlasan, ketika ampun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mentera sakitnya guru ya dekina. Maka setiap dosa kaula ajunan, seka Allah kak dintok esa porah. Kapi saya masuk ke dalam telas, tada dosa na kaula ajunan. Ka Allah ampun tada, karika manusia kula ben sadan ke, sangkosong ke ya. Sangkosong ke. Engki na bangki. Engki, bah entar asalaman. Tahun beri tak usah salaman. Senika. Anapa? COVID-19. Ni kejan tumut tucek dengan pelambak ni kesalaman lapati korang marga negara-negara beda HP. Amule tahun 2004. Ni ka orang tak pati entar ketelas, tak pati entar ketetangga. Anapa? Labah romoro kami keluarga besar Muhammad Khalil Yasin. Mohon maaf lahir dan batin. Kerem kapi ka kontak. Matuai kerem iki ya. Guru kerem iki yangki. Lau tahu sompati asalaman. Padahal dalam masalah telasan minta sakoran ini ada dua versi.
Kalau menurut Imam Syafi'i, orang nyuun sapora nikah, kudu tafsilan, kudu kebele menurut sapora. Sapora nak kak ya, Arab pelek kaki bikok temani rasane kak kebele celang. Mun nyapora, oh jelek engkau nyapora, leni kak sapora. Cepon Imam, lah Imam Malik kurunah iktifaan bil ijmal, tak usah kebele. Lah nyuun sapora goi pada. Anapa? Karena mun kebele serata sapora tangkil lagi. Kak tak langkong kak yang kok ya semua bit sing ngebele lambek bek semua tako apa le ya seporan iya seporan lek ngapa tusan kaki ya kan bini teman kening ciom bikon oh ya ente ki lagi na arek gelu ko tetimun bahe kebele kapi dekik salah tu sate sepore tangkel sampean mangkana ini lembek masalahnya un sepore ini kekebenyaan ke ulama ngiring pendapat al Imam Anas ibn Malik atau Imam Malik bin Anas bin Amir bin Asim bahwa iktifaan bil ijmal tak usah kebele tu sana dan yuana sepora ketika orang ngocak oh yang kok nyapora maka ampun tadi tu sana ka Allah qaul ajunan nikah isapora ka manusia isapora insyaallah setiap Ramadan lestari qaul ajunan bersih mari Ramadan aku baitu sapole keng banter de pa ka Ramadan pole Allahumma Bapak apa ini setengah jam lebih kayak gitu. Siapa sih ambu? Banyak kutoro, anu boleh bimbing. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut lagi. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kata man ditanya aki sarang sahabat selain ya Ibn Abbas ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal Ibn Abbas hari ini kisah paling bagus hari apa asli wa ma khairus syuhur mana di bulan sepaling genteng bulan panapa wa ma khairul a'mal mun kelakuan sepaling bagus ni kelakuan apa jadi hari sepaling bagus hari apa mun bulan panapa anapa mi tanya aki saya paling bagus nunjuk aki setiap hari ini kau bagus jadi dalam Islam hari naas ni kata ada asli nggih bulan mi tanya aki saya paling bagus selain ni kau bagus kapi tapi dari saya bagus ni kau beri saya paling bagus tekepek ni kau paling bagus kaki karena tekepek ni termasuk bulan saya muljaki Allah karena masuk ke ayat minha arba'atun hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nika masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Ki ngereng Madura tak anda kata kepek nika. Iki napa ki? Abangun Roma, cok terus aki lek. Bulan tekepek Arafah, takut tekepek. Oh enggak ke Malaysia, tunda cong. Arafah, takut tekepek. Sampai si abininya itu tunda kak. Arafah itu tunda, takut tekepek. Dia tak nyakar nyari si tekepek. Iya. Cak gila tak tahu sampean. Dzulqa'dah ini ke bulan mulja. Lambak orang makin ni kalau tak patem anu. Mun lambak ni kan orang sini, kamu tanah gila ke kasar lambak mun bangun Roma, cak bangun dina Arafah, la tompoh tocin jalan setan orang tadi. Tanah gila ke, makin tanah la ada. Ini masih tak bangun Roma makin ada la tompoh makin. Ada kena setan, buru kapi setan, kena ngiyo orang dia. Tangki. Lambat ni ke bulan tekepek mun ikhtibar kak. Tak oleh Arafah. Kata dia santren ni. Makin mun tak ikhtibar standi santren kak. Dah ikhtibar ngalle santren ni. Makanya makin bagi tekepek ikhtibar ni kebenya. Lambat ni ke tekepek ni ke ada pengajian. Makin ni ke pol bulan tekepek ni ke pengajian. Ikhtibar tekepek Arafah bulan Syawal tak mangki kiai. Mun tak ikhtibar santren ngalle. Tapi mun lambat mun ikhtibar bulan tekepek ada santren. Nah makin ni ke mun tak ikhtibar santren ni gumet. Akhirnya bagi tekepek makin ni ke ikhtibar. Jaluk tekepek. Hari apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Tengoknya orang Cilkung dan sekitarnya, hari yang paling bagus ni ke hari Jumat. Apa sebab? Karena Jumat ni ke sayyidul ayyam. Orang ni ke solat 5 waktu ni ke nyapura tusa antara solat. Mun bada orang alakoh solat duhur, mari pejang duhur alakoh tusa. Ketika pejang asar tusa ni kayak pekemedeki pejang asar. Sepenting tusa ni ke benih kabair, benih tusa raja, benih tusa kamanusa. Umpama dari pejang tusa ni kata isapora, maka al jumu'atu ila al jumu'ati kafaratul lima bainahuma, antara Jumat ke Jumat ni kanya pura tusa. Maka Jumat ni ke sayyidul ayyam.
Bahkan saking dari saya ben bagus hari Jumat, orang ini kamu sedo ada umur pah tepak ke hari Jumat niki dibuat kibi kanjeng Nabi kataballahu lahu ajra syahid, orang ini ibri kanceran orang sedo syahid fi sabilillah wa waqa fitnatal qabri, pah bi Allah peselamat tak turas sekasih kubur sama sekali. Dalam kitab Balaghatul Tulab niki terangaki bahwa orang ini kamu sedo malam Jumat benih karo malam Jumat terselok tegepok ben seksa kubur sampai hari kiamat lo apang kiben malaikat mungkar nakir sama sekali saking muljeunah hari Jumat. Terus tak terus mati Jumat, terus tak terus mati Jumat leku kok jangan terus mati Jumat sama Jumat budian buk amin Allahumma matergi lancengah ki materki lan jeng umur asna umur ni kata ibangki kak tak ibangki umur ni kenganyo on baik Allah kula ben sampean di bering ketika bade pesawat geger mah ngucak tak nyaman kana banget tas nguk libet tasik boye kok buktena ada remah oleh lema arikeun mangken nanggala tenggelam di perairan Bali isyarat ki TV nanggala tenggelam bamba seh dikutipi wah ngucak siapa sih asaka kata sik je kana nanggala benih nang geler ya teh tangki lambagi pesawat geger karena mau dibuat tasik je pun malah ada penumpang beluk dari Jakarta langsung ke Pontianak ni kalau untung libet tasik mau libet tasik aman ternyata ada si aman mau di malaikat maut mereka yang kini bang ki libet bebe tak kelem Sriwijaya libet atas 4 menit take off dinyatakan hilang kontak di Kepulauan Seribu Syaraki TV Sriwijaya hilang kontak babi ni bang ucap ibu ini mah kontak kami elah ada umur ni kata evangki kak umur ni kata evangki mangkana gula ben sampai anyuk on saus menter di Allah peringna umur sebarokah kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin nasahin min ad-dahr banyak ring baras banyak ring tak sakit mate tada markena banyak tak banyak compok kulen ni makin bertelur orang sekitar compok ni kan mate ni tak sakit ken kepelengan robu mate kek dede robu aki mate ki sani kau rek wa kam min alilin asahin min ad-dahr banyak orang sakit sarah etek dentek tak lem mate ya tu orang cek mate lo bisa mate ni ketak ning tebek iki apa ki bo dari sakit sarah pah iki bengamar ke beli ke pernah kana nyandak ke beli ke pah ngucak ki bemole boy bibi je arab apa jong tak kira abid je arab apa aju ko ping ala kero ini mbedo ko ping tenyeng sengon cek beni ko ping cepat kai ki iki bemole yung ku de pak kecil ku tak mati yung ku ka keng se mati beni se sakit se ngucak banyak tak banyak sani ka mati ni kalau bisa tak ni ngokor ka kule kenging 3 tahun gen mangken andi matuwaireng kule ni ke asaka kol 11 itu mau nyander ke bungkana paus ni kakak beda orang kak leke abe kombe polan nyander si asaka ni kanyang kukeng ngantuk istirahat itu orot kol 12 dari leke polan pakun nyander mi cabit tu si tedung ece ke kere kak asaka ni kepala keng ibung ko pola mi tak nyaman beten asaka nyander ke bungkana paus mate mangkana saya ngak kule matoro agarin cilkung kule ku munasaka saya ngak cek nyander ke bungkana paus sampean Haji bahada iya mau dibalik sambian. Adu ak menterdap ak Ramadan boleh amin. Benih kalau situng Ramadan di balian Ramadan menterki dap ak ul ajunan amin. Wa ma khairul ayyam Ibnu Abbas. Hari sepaling bagus ni kaki hari Jumat. Sampai Jumat ni kemun bada orang sedah tepat ke hari Jumat. Otabe malam Jumat. Yurfa'ul azab amma mata yaumal jum'ah aw lailataha. Hadis riwayat Anas bin Malik meskipun sebagian ulama menyatakan hadis kadit dhaif. Bila malam Jumat kasiang Jumat ni kasi yang selamat dari siksa kubur kaya ngai mun bada orang cilkung mate samarina maurib malam Jumat bektonah sampai sebelum maurib malam satoh ku malam. Mun bada orang mati yang antara 2 bekto nikah samarin maurib malam Jumat sampai kadepku malam sebelum maurib malam satoh mun mati antara 2 bekto nikah orang nikah selamat dari siksa kubur. Mangka namun sampian ari kemis ko lempak hula kupah kelenger jeka iki
Mi pola ada pak ke mi pola ada pak ke mau dipergi. Ya pola gak pola iki. Yang mentir Allah pada selamat. Amin. Makanya lekuk ni kesampian saya Jumat kanto ada sebuah keterangan yang dinyatakan oleh Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin mengutip hadis baginda Rasul mun bada orang cilkung ni ke Jumat salah seterina Jumat sela nasoko tak yoba pas sampian maus Fatihah petto mari maus Fatihah petto maus kulhu petto pamare ka kulhu beni dia beni tu kok jujur gendu sampian deki pahiros toro sengki Fatihah petto, kulhu petto, al-falak petto, an-nas petto. Mun sampian lama kentok petto nika maka sampian tusana dari Jumat beri ke Jumat lekuk nika sepura. Walau kana mithla zabadil bahri maka tusana nikah benyang pada ben kapung tase. Tambah senikah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم bocah 5 kali paling didik orang mun mari Jumat maca ilahilas 5 kali di ulama itu gua kima ta'ala imanin bila syakin orang ni kamun mati bekal iman tanpa mang boleh. Amin ku teh. Allah. Ni cek sarana geluh. Mentir tepak ke kauli sambian. Amin. Wa ma khairus syuhur, kalau bulan-bulan apa yang paling baik? Itu buaki bulan sepaling bagus ni ke bulan Ya Ramadan, Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Sebulan lamanya menjalankan puasa. Ramadan datang ni kengibah pangaporah dek kaula ajunan tu saya pakemet mangkin labang neraka itu tutup labang swarga ibuka kenceran etekel mun mangkin kaula ajunan tak ibadah bulan Syawal cangkep ibadah tak kira ibadah mun mangkin tak ngaji Syawal haram tak kira ngaji jelas le mangkin ni etekel saya buka leka mun bada tuku pengumuman saya rasa ablan mangkin ka tuku gula maka mun mele beras sekilo bakal paring na sesak umpam pas sampian tak beli bekto nikah lekung tak kira beli beras sampian engki apa engki pengajian ketimangken pengumuman saya rasa ngaji bulan Ramadan acara nuzulul Quran bekal paringi kenceran saya bukan pengajian di luar Ramadan pas tak antar bulan Syawal mun beda pengajian haram tak kira mak semaknya cek nak sini kekenceran ni kau bulan tak pada Pah coba pengumuman sehadir ke masjid Rakung deki mole nak iyam bong bere pring nak obeng sejutaan mun pah beda pengumuman sanika insyaallah maki romana itu mur mulai ke bere kabeh ka iki cek senika mun pese tengki engki keng mun kenceran enggak sing tak penting padahal orang mun lamat ini ke pese tak peratu ka tak peratu pese ni keseperatu gula ben sampan ketika ki odi nik kamun bude tengkengan maki ki odi mun bude etase tak peratu pese aja kan mban tekel lem ubun pah bodo orang dot tengi pese pah yon tadi 3 juta pah keren dengan kapi nyilem angu iban bekas ki ki odi keng mun bude tengkengan pese tak peratu padahal gula ben sampian ketika seteni ka pese ni ketada mangkan pun kesair anak bendini akompol Pala sejauh sosol sabak kalencak bungkol kakufuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol tina torot bungkol marka tunya mayit tokol anak rebuk jolo pol eki dah bagi tak nuruk kak makanya bi kanjeng Nabi ada buaki senikah kaya ereng celkung yatba'ul janazata thalathatu umurin orang ni kamun saya kaul ajunan ketika ampun tinggal tunya jenazah dari compok pahiki beka kuburan
kalaban iringi jabu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate, song osong orang mate, song osong orang mate puntu labun sepote. Salasu umurin telok norok buntek ke mayit ketika mayit dikebangkat ke kuburan cepon. Kenapa senorok buntek ke mayit? Ahluhu, sepertama keluarga. Senomor dua cepon Kanjeng Nabi, maluhu tunyah. Senomor telok amaluhu amallah. Mayit dari Roma berangkat ke kuburan, keluarga nyereng napa tak nyereng? Keluarga norok napa tak norok? Senomor dua tunyah. Mayit dari Roma iki ke kuburan, tunyah norok napa tak norok? Beda semua norok, beda semua tak norok. Mujak norok takut salah. Mujak tak norok Kanjeng Nabi sadebu norok. Norok tunyah rebu. Mayit ni ke kuburan tunyah dano. Katel roh. Alo nyucak mayit dia. Le katel ni ke tunyah kak. Katel ni ke mun bis 4 juta. Mun stainless 7,5 juta. Nyaku beni tunyah raja katel. Keng katel ni ke mage tunyah raja. Sabar rok pengkirin bong maleng gunda ngicok katel. Kehilangan leng berteki yang kita menafansa supir situ penumpang ngempak mangkat katel ni ke lain kak. Penumpang si situ supir dan lagi nempak. Tangki kurang situng tak mangkat. Habis saya gelak terus sakapi budian bu. Kula ban sampean mangkin mikir Avanza mikir Innova belum tentu bisa meleh. King mun katil pakun terus sakapi numpak nik. Ong kuan mangkana mun sampean beli mobil tak bisa meleh katil bu kak. Abu katil je lain ben Avanza bu. Mangkin nik motor bensin tak ada. Mun Avanza nik susah ada bensin. Iki na bangki. King mun katil na bana boleh karo bensin. Mekepo mitebu akapi tak apa-apa. Kalau saya mikir, lah pakane pekenyang rokok aja Samsu, magi minta ngalto. Senomor telo amaluhu amal, keluarga noro, tunyah noro, amal noro. Bahkan jika Nabi adabu, wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha. Kengkengak orang celkung, mun la mayyit sabak kelum kubur. Allah deje, aduh ber, buka talena cetak. Saya buka ni kebeni kalau talena cetak ketok, kak. Setuju tali nikah. Pakon buka sareng syariat. Mun sampai tukang tampa mayit dari bebe, kapan depak ke bebe parapak bendu-bendu, pah ibuka labunah muah pepeh penyeting ke tanah. Kantoy buka talena, maka setuju ke bebe ni kata ale pakon buka. Anapa? Makle tade tunya secekak ke buatan mayit. Teti dari Roma ke kuburan kala etale keng puntung takok besar. Depak ke kuburan buka kapi ka. Senika orang nikah. Kulaban sampan mangkin saja ngaja ke tunya ka ro. Kapan depak gelum kubur sampai tali ro buka makle tadi tunya secekak kabutan mayit. Tak mun ki odi mun senika ke tibin ka. Cungnya banyak enak. Tro tetia ding tibik kapi. Tengki. Tege jo ngaji tor kadung ke Malaysia, Saudi Arabia. Entar ke Malaysia beli sepeda motor, ngalle ke Singapura bisa aja ngaji beli mobil. Tak mari, lo mari ki ngalle ke Mekah pa bangun Roma. Lesu kelu kita gen mule mate. Kawan lepak bulan 10 hari bahala ke boleh dia. Nyaman lagi si nomor 2 nyaman ngaku yang ki. Akabin le telu hari bah ngucak si bini. Mayu kak nyelase katang laki sesoki saya adaan wae. Mi lemuk mekomok maci yasin tas kuburan. Yasin. Enjak seelum kubur make mac aki yasin haram apa suan. Papaan to kae. Tang sepeda motor si anyar mak kaki senumpak. Tang mobil si ganteng mak kaki senumpak. Tan bin seratin mak kaki se ngabin buk tak toras menggana abu benih tak oleh alaku nih kak kengce lupa ke akhiran pasoki cak Islam ni kebeda haji mun tak soki tak haji engki na bangki deki kula pelanan api datu seni ke paham bu saya ngalak terdup sampean wah leku mulai sopu pah tak turun bilang pah tasbih poter sampai duhur. Njak matuan lebet pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih. Tak terus sangar tasbih mau ribu ya. Ala ko kengcek ko lopai pada akhirat. Sehingga kaul ajunan mun la engak bekal abadi ke Allah maka seteja pabali ke Allah kala benceden sesuai syariat Islam. Mentir sagak dinto badan amin. Pon abali ke ada boleh ni kata ada mari deki. Hari apa yang paling baik?
Hari bulan apa yang paling baik? Syahrul Ramadan. Mangken kula ben sampean bedah bulan paling bagus bulan Ramadan. Wa ma khairul a'mal? Mana bi kelakuan penapa paling bagus? Shalawatu khamsin li awwali waqtiha. Pejeng 5 bekto seekalako nang awal bektona. Nggih? Jadi ketika salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Bisa antarnya ku imsak dikira. Kalau sudah tarhim dibaca, persiapkan auto pasai. Eka saya tarhim saya matura. Mun saya sorba aja lain. Hake kang apal. Quran hadis seneng ngapirke mareng liyane kafir dewe tak dikadeki. Yen isi kotor hati akali. Artinya pada tak tahu. Ini penting apal kan gaya gede. 2 minggu saya ngapal lagi juga. Dicelkung kalau sudah tarhim siap-siap so. Esor baca mun langak ki furu baca siap-siap apa aja. Ini berarti para adenah. Le. Adan, Allahu Akbar. Persiapkan ambu aktivitas adan ni kejawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Orang mun ajawab ke adan ketika ibrik saya buka bagusan, esapora saya buka cubaan. Amin Allahumma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Jatuh kadang ngaden seni kesenyampit pah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pah nyampit. Alola asar kita ngarep. Njak nemu di jawaban ngaji aja. Ada benih sampian, buk benih sampian. Benih oreng nggih. Kula kan de oreng nika. Iki mun sampian oreng. Kalau sudah adzan, siap-siap salat. Saya bengkok bisa ke masjid. Salat compo. Bisa berjamaah, usahakan berjamaah. Jadi hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kelakuan saya paling bagus bajang yaumul baqtah. Fama Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Ibnu Abbas pahset hari Jumat. Tanya aki ketika ditok juga pernah ki furu kasah. Ibnu Abbas saya tepak ke hari Jumat. Famadha thalathata ayyam wa balagha aliyan. Sampuna setes Sayyidina Ibnu Abbas keging peluare. Pas kabar ni keeperen di Sayyidina Ali. Tiba-tiba saat cerita ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Ibnu Abbas ni kata mani tanya aki ki odi. Hari apa sih paling bagus? Jumat dijawab. Bulan apa sih paling bagus? Ibnu Abbas ajawab bulan Ramadan. Kelakuan panapa sih paling bagus? Dijawab Ibnu Abbas nikah bojong yaumul baqtah. Pak Sayyidina Ali ada bu senikah. Lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriq ilal maghribi la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Jak saking ulama Sumenep Bangkalan bun timur dunya bun barang alam pakompol pas tanya aki kalau bentelok pertanyaan tentu ulama dia pasti ajawab pada ben jawabna Ibnu Abbas. Artinya Ibnu Abbas jawabna ben illa anni akul kecuali engkau cepon Sayyidina Ali. Mun engkau lain jawabna. Nika nunjuk aki Sayyidina Ali ni kaalim luar biasa. Mun engkau lain jawabna benih dia. Nah apa mun seni kami lain? Cepon kula amal sepaling bagus nika bojang ya wala bak. Mun cang sampian mun lain. Apa kelakuan sepaling bagus? Jawab Sayyidina Ali. Kelakuan sepaling bagus khairul a'mal ma taqabbalallahu minkum. Kelakuan saya terima bi Allah dari sampian. Kelakuan apa aboy tak usah bejeng, tak usah kelakuan raja. Makini kini mau diterima di kasih paling bagus.
Maki apa jeng mun doi terima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa? Maki bejeng mun doi terima tak apa. Aduh mun takbir bungkol Allahu Akbar keng saru ka pulau. Ni kasi pun nak bina kena ngaji kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu eng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesod kunana mangkana ca ampo tengeng-tengaki kelakuan keni la tahkiran minal ma'rufi syai'a kelakuan keni ca entengaki takok sekeni separatu dak Guste Imam Ghazali ni kan oleh rahmat Allah dan jalan nginum milala. Sekarang Ihya Ulumuddin pun ulama pendukung. Le jalan rahmat nginum milala. Jadi nulis kitab, celup, tulis, celup pagi napah budilala pah ambu. Alhamdulillah, icelkung pada tangki. Sompau banyak lala pah lagi perkat cap gajer. Wah tompoan yang perbedak beni mate moreki. Ada perempuan pelacur di Bani Israel masuk surganya Allah gara-gara nginumi pate. Kanjeng Nabi saat cerita nikah. Makanya aku lebih sampean tak usah kelakuan raja makini kor ikhlas ampo sekini nikah seterima. Anapa? Mau nalako kini nikah hati ampo tak kira pikiran. Abe tak aroma masalah ko bagus. Makanya ikhlas. Mun seraja ampo tro itu muaureng. Makanya maki kelakuan kini ceenteng haki. Ki kejeding pah bedeng nyerengnya agentang tak bisa abeli tekuk songot tapah belik. Kini serbi lebih ngeregi lagi bujang bukan ku. Arlifku bil hayawana ajalan sampean kak yembong cenu cenan pah banyak kata. Penyimpang munculin lega kak cek peloros. Pai patepak nak tengah enak. Cedut ngebas dong kok. Mi kelaban aja genya benar kata oleh rahmatipun Guste. Banyak kelakuan kini ini kepada Allah saya terima. Kelakuan raja terkadang ampo tak terima. Anapa? Maka raja terkadang abe aroma secara bagus. Terkadang ampo perlu penilaian orang. Sumbangan ke masjid pahyu memaki. Pengumuman. Sumbangan masjid kemarin, Masjid Sabilul Muttaqin dapat sumbangan 500.000 dari Bapak Mas Duki. Pahimu di ngoca. Beda kaki. Ini seborana. Oba banas benih. Benih kaki benih. Mayam be molin angkok dikira. Jak benih kaki. Benih haram benih. Sumbangan yang pertama dari Bapak Ahmad. Badagiak. Ya bola tutup pidato dari mulia begulang ki. Pasir sih tadanya. Keng pada nyaman lagi benih sampean pula keng pada. Sumbangan yang pertama 500.000 dari Bapak Ahmad umpama. Pahiba bersih angkot tak ikhlas jocong maki 500.000 nyaman iku bodo Ahmad iku. Aju mun nyaman iku bodo aja keng troyalem baji. Benih keng niat jumpong aja. Sumbangan yang kedua dari Bapak Soleh. Arami baju nak kepi nyaman itu saya kawan. Jami lengkap dina dia. Soleh. Ini keng contoh kak lengki keng contoh. Punten benih sambian. Bapak nyampit boleh. Aja tak ikhlas aja. Soleh aku. Nyaman aku boleh. Aja tak ikhlas keng troya alimun nyaman aku boleh. Sumbangan yang ketiga 50.000. Tidak disebutkan namanya dari hamba Allah. Wah, le aji ya cong tepak ring dumpung cong. Nyaman tak usah ke benda. Aja berarti keng nyumpeng ngongku benih keng troyalem. Aja kening tenda cong mon abri ngaji. Tahu dia cong siapa yang kaki dia? Aja kok aja. Lotoan ben seadaan gelar aja. Sani kamalik. Tetiba ni masalah raja kene ing sekam mas ikhlas. Mangkana cek tengin tengaki. Mangkana dia pun Sidina Ali. Amal apa yang paling bagus? Ma taqabbalallahu minkum. Saya terima bi Gusti Allah. Mantar ibadah sampai diterima akab. Nomor 2. Wa ma khairus suhur. Bulan panapa yang paling mul di Sidina Ali? Cepot Ibn Abbas kelak bulan Ramadan. Sampean ngucap lain. Bulan apa mun lain? Selebih mul jadi Ramadan. Jawab khairus suhur syahrun tatubu ila Allah taubatan nasuha. Bulan
seedim ma bulan je kaki atau ber Allah keleban tobat saungkuna mun nyama manusia ni kapakun andi salah thank you Bu. Mangkan saya paling fokus setiap bulan saya paling banyak abadi ke Allah ni ke bulan saya paling fokus benih masalah Ramadan nama ke Ramadan mun ke romain sekak marah kak dia juga ada ke ada banyak kugung singgungan bangko saya yang buat nuki dalam Madinah di bahda iya ke ku leki norok ke Ayub ke laut ada mulai gede jadi ke prok lagi bulan apa saus kor atau buat Allah ni ke bulan saya paling fokus maka Ramadan bulan beda hadis nau musoim ibadah tedung ngaring apa sa ibadah apa tak jaga sekali tedung pokol petok apa jaga kolema njak koceng bah ngucak cang koceng bunda iya makin kok kuat apa sih jadi bulan terbaik itu kata Sidina Ali syahrun tatubu ilallah taubatan nasuha wa ma khairul ayyam mun ari panapa Sidina Ali gelak ke bola cepon ari saya paling bagus neka hari Jumat cepon ajunan mun bani hari Jumat ari napa saya paling bagus pas jawab Sidina Ali yaumun tarji'u ilallah aminan bihi ari edim kaki jemaateh kaki abali ke Allah dalam keadaan mati lesan akabu la ilaha illallah atena cekak iman dek ke Allah dan para malaikat para rasul para nabi para kitab mati Arya apa ben malam apa boy keng mun iman cekak yati selamat ji paling bagus mati Jumat mun kafir pak kun tak kira terus swarga pramila dari Kak Dinta Ibnu Abbas abahas beda Sayyidina Ali abahas eseh dua ni kepada bener dua ni kemantar pada bisa ayam malaki bi kaul ajunan amin Allahumma pramila dari Kak Dinta semoga sana usakoni sambil kerja sepora aki mantar eseh na sa ipada pak bisa atati ilmu amin deh Kak meskipun saya madepak benih kiai benih putra kiai kula ni kering biasa makanya man kaman kula kila seni ketak teman kelampian pote benih tak andi ebo billahi bodoh benih tokonya ku tandi kelampi pote kula ya beda coba mun Jumatan yang kui kapi bi kula Bu sarung pote kula andi makanya mun Jumatan kula sarungan pote kelampi pote suruh banda pote kocah pote lamare pasang te pote kapi kula pah kaca pah karemu ada celeng bi tibi anu karena gula anak pemik gula kelampian seni kato ngkile pangki cak lakar beni kiai mengkelampian pote gula lang mun kiai Ayub lagi Gus Ayub ni kejak lakar la ori ngopote gonteng kelampian pote tera iki ngki cak ori ni kai kebai dari tanah Kak minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manusia ni kai kebai dari tanah macam-macam ke Ayub Gus Ayub ni ke dari tanah gelis kan kono pote tumpo gendeng ni keng kita keton saya nak mikir dia tanah kopi buki aja gelak pada kopi ni benak kebok bangkoi kopi lagi nabi tibi on kopi pada kopi ni Kak wadeng ki ni kalau kelompok kopi kau menek guna makai koning tak kecak kan ki karena pilih kini kalian jalan gula rencel ku nggak pilih kini temu bi gula ki pote mun muan ki keng lek era celeng ki itu makin osom beda sedikit ki padeng ki mun kula enten ki kila sini kemangkan ta potongan man Kak keman sini kemangkan noleh kula ni kaya lang ke pengajian kula ke pengajian kapan masuk sini ke bahbi panjem tamu ai tojuk cong itu kursi kula ai soro tojuk ai telepon bi tuan rumah kamu kiai ni Kak saya mula anda dente panjenengan rabu gelak kula sidat kamai tanian woi ko ni gajak seiki di tukang kampung tamu ya cang pikiran tulan mata ibu sabes keno sambil bagi celang mun begenteng curiga apa Allahumma sholli ala Muhammad saporah bagi sambil kerja ingki karena repot ka ingki cek mangkin ni ke repot ngaji tak kerjain aku na bangke aunggu kapi bobo benih ngerti aja ilon do kai jadi sampai kerjain keng pos apa asli mak lihat detik sampai alas tapi kerja buang keng mak lihat sampean seneng ke kelakuan taat maka nabi ulama terkadang pas sampai kerjain iki pakun pada ulama saya tak kesokan karena banyak gelak ni ke ataki qaswatul qalbi maka sebagian ulama suwarok pakun tak kesokan kerja saya kerja belum tentu kelero keng demi adat yaki masyarakat di kecinta dek taat maka sebagian pada saya kerja insyaallah menterbi Allah tak pasalah ulama siapa kun tak kesokan kerja pakun istiqomah ni karena warok karena al warok
yatajannabu minhu nek aja waki dari kak dintom ali ate pakun sai teti bener ulama sepakun tak kerja nek sai si kerja menteri Allah tak fasalah cek benih keng niat lak nyala ke pengajian keng makle kenceng ngaji akhir ngaji kan sampai mari kan ada entek sampean mulai insyaallah menteri cekak keng ibu setelok jo bu pai tanya aki apa dan ustaz lebur apa telok ke apa iki kena telok apa lagi bu aja kita tak turun lelang kapi aja. Pon, hari saya paling bagus jom, bulan saya paling bagus, kelakuan saya paling bagus, bejeng. Ini kaca pun Ibn Abbas, bi Sidina Ali, pah iya sein. Hari saya paling bagus ni ke hari kaulah ajunan abadi ke Allah, iman. Meskipun benih Jumat, bulan saya paling bagus ni ke bulan saya atobat ke Allah meskipun benih bulan Ramadan. Kelakuan saya paling bagus ni ke kelakuan saya terima bi Allah, makin benih bejeng. Mun nak 6 nikah bisa ia malaki sampurna kaula ajunan insyaallah selamat seteja terpada teti ahli swarga. Gila Kiai Habib ngabodo masyarakat kompak Kiai bila bidang muda nah tepuk tangan untuk pemuda-pemuda Cilgung nikah. Nikah cepon dari masyarakat banyak nyumbang. Kita kompak tak nyumbang kita napa kae. Tetapi Allah menteri apa guna istiqomah menteri ketimang kene kesampean pakun nyumbang salah nyumbang hadir kafi. Semoga benih karo makin tahun bisa apapun kompak ketika itu. Amin Allahumma amin. Benten pula yakinnya setuju hadir dekat termasuk min ahlil jannah ahli swarga. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah sejam lebih lebih 10 menit terus engki. Ki korang sampean. Engki jeng bisa yon jeng boleh guling ki bukan. Nabi beda salah dari saya pada Pak kesalahan umbar dari kebuduan ben keendengan beten kaulah mana Nabi beda bener dari saya pada Pak asli kebenaran fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beok, burung gagak, burung cenderawat, burung cenderawati. Terima kasih. Akhiran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.